आदाब दोस्तों, मैं हूँ एम खुर्शीद ख़ां। उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खैर मक़दम करता हूँ और आपको वेलकम करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके इम्तहानात से मुतल्लिक़ होती हैं। चाहे आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हों या इंटर का दे रहे हैं या बीए का दे रहे हैं या किसी भी दूसरे इम्तहान का उर्दू मज़मून का इम्तहान दे रहे हैं। अक्सर उसमें गज़ल पर सवाल आता है कि किसी भी शायर की गज़ल, कोई अच्छी गज़ल होती है, वो आपके इम्तहान में आती है और उसकी तशरीह और उसका मतलब पूछते हैं कि उसको मय हवाले के साथ में इसका तशरीह कीजिए। तो आज मैं वली औरंगाबादी की गज़ल, जो बहुत ही मशहूर है और आपके अक्सर इम्तहान में आती है, तो उसकी तशरीह आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको इस गज़ल की, इस शेर की, इस अशार की तशरीह करनी है। तो ये तरीक़ा भी हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले है वली औरंगाबादी, जो उनकी बहुत मशहूर गज़ल है। मुफ़लिसी सब बहार खोती है, मुफ़लिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। क्या लाजवाब शेर है! ये मतला है, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। तो ये वली औरंगाबादी की मशहूर गज़ल का शेर है, मुफ़लिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। तो इसकी तशरीह हम किस तरह से करेंगे, देखिए। एक तरफ तशरीह लिखिए, सियाक़ व सबाक़ और तशरीह लिखिए। तो मैं सियाक़ व सबाक़ के साथ लिखें, तो सियाक़ व सबाक़ में आपको क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है, तो इसमें जो शायर के बारे में है, सबसे पहले हमें ये लिखना है। या तो यहाँ से हम शुरू कर देते हैं कि ये शेर वली मोहम्मद वली की गज़ल से माख़ूज़ है, यानी कि लिया गया है। और अगर कई अशार हैं तो हम ये कहेंगे कि ये अशार वली दक्नी के कलाम से माख़ूज़ हैं। तो दोनों आपके लिए लिखे जा सकते हैं। तो आप पहले एक ही शेर का मतलब देखिए, तशरीह देखिए। तो इसका शाक़ व सबाक़ कैसे लिखेंगे? शाक़ व सबाक़ आपको लिखना है कि ये अशार या ये शेर वली दक्नी के कलाम से लिया गया है या माख़ूज़ है। वली दक्नी उर्दू के इब्तदाई दौर के शायर हैं। वली के कलाम में तसव्वुफ़ का रंग है। इनके कलाम में उर्दू के पुराने अल्फ़ाज़ नज़र आएँगे, जो आज काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। वली ने काफ़ी असनाफ़े सुख़न में तबा आज़माई की है। 1719 में वली का दीवान सबसे पहले दिल्ली आया था, जिसके आने से उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ। वली का दीवान पहली मर्तबा लंदन से शाये हुआ। वली के दीवान का कलमी नुस्ख़ा, जो यानी कि हाथ से लिखा हुआ है, कलमी नुस्ख़ा पेरिस में मौजूद है। वली के दीवान में सिर्फ़ 2 मसनवियाँ हैं। देखिए, इतने बड़े दीवान में सिर्फ़ 2 मसनवियाँ हैं। पहली मसनवी बग़ैर उन्वान की है और दूसरी मसनवी जिसका उन्वान है दर तारीफ़ शहर सूरत। तो ये आपको लिखना ज़रूरी है। किसी भी शायर का होगा, आपको हवाला देना है यहाँ तक, या चाहे मुख्तसर हवाला हो तो ये हवाला आपको देना है। अब आते हैं कि मुफ़लिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। आप तशरीह लिखेंगे, जहाँ तशरीह देखिए हेडिंग पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर तशरीह आप लिखेंगे। तो सबसे पहले मुफ़लिसी यानी कि इसका मतलब है गरीबी, मोहताजी। और बहार, लुत्फ़, मज़ा, ये इसके मायने हैं। खोती, खोना, गुम करना। एतबार, यकीन, भरोसा, ये मायने इसके आते हैं। तो तशरीह क्या लिखेंगे हम कि वली दक्नी कहते हैं या वली कहते हैं या शायर कहता है, यहाँ से शुरू करेंगे कि वली दक्नी कहते हैं कि गरीबी की वजह से ज़िंदगी में कोई रौनक नहीं होती, ज़िंदगी बेमज़ा होती है। गरीब आदमी का कोई आसानी से यकीन भी नहीं करता है। इस पर कुछ ही लोग हैं जो भरोसा करते हैं, वरना दुनिया इसे गिरी हुई नज़र से देखती है। सही बात है दोस्तों, कि दुनिया गरीब आदमी को बहुत ही गिरी हुई नज़र से देखती है कि ये कितना मतलब गरीब है,
یہ ہماری برابر کا نہیں ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا یا چھل جاتا ہے اس غریب آدمی کے تن سے تو اس کو چٹکیوں سے جھاڑتے ہیں۔ بہت برا لگتا ہے، یہ غرور اچھا نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مختصر سا مطلب ہے۔ اب دیکھیے دوسرا شعر ہے ولی دکنی کا کہ کیوں کہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ تو اس کا مطلب دیکھیے کہ مجھ آیا ہے لفظ تو اس کے معنی ہیں مجھے۔ جمعیت یعنی لوگوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا، قرار سکون اور چین، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اب آپ تشریح کیسے کریں گے؟ تو سیاق و سباق تو آپ یہی لکھیں گے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ سیاق و سباق کیا ہے، کہ یہ شعر ولی دکنی سے ماخوذ ہے یا لیا گیا ہے۔ باقی جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں ولی دکنی کے بارے میں جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ اس سیاق و سباق میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی تشریح ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ شاعر کہتا ہے یا ولی دکنی کہتے ہیں یا ولی اورنگ آبادی اس شعر میں کہتے ہیں، اے میرے محبوب تیری زلفیں اس قدر لمبی اور حسین و جمیل ہیں کہ انہیں دیکھ کر میرا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے، تیری زلفوں نے میرے دل کو بے قرار کر دیا ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے مختصر۔ اگلا شعر ہے ولی دکنی کا کہ کیوں کر ملنا صنم کا ترک کروں، کیوں کر ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے۔ یعنی صنم کے معنی ہیں بت اور محبوب کے، ترک کرنا عاشق سے تعلق ختم کر دینا، دلبری دلکشی، محبوب کی ادائیں، یہ اس کے کچھ مختلف معنی ہوتے ہیں جو اس میں الفاظ دیے گئے ہیں۔ تو اب سیاق و سباق آپ کو وہی لکھنا ہے جو آپ نے پہلے لکھا ہے، پہلے پڑھا ہے، پہلے آپ نے یاد کیا ہے، اسی کو لکھیں گے۔ ولی دکنی کے بارے میں، ولی دکنی کی شاعری کے بارے میں لکھیں گے۔ تو یہاں پر اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی ادائیں اور انداز میرے دل کو اس قدر اچھی لگتی ہیں کہ میرے چاہنے کے باوجود بھی اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ اکثر عشق میں محبوب اپنے سچے عاشق کو ستاتا ہے اور ظلم و ستم بھی ڈھاتا ہے۔ اس بنا پر عاشق سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے مگر ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ محبوب کو دیکھے بغیر عاشق کو چین کبھی نہیں پڑتا۔ دوستو، یہ ولی اورنگ آبادی کی غزل کے کچھ مشہور اشعار تھے جس کی تشریح میں نے آپ کو بتائی کہ کس طرح سے امتحان میں پوچھا جاتا ہے اور بار بار یہ سوال آتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دینا لازمی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا اور اس کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست ایم خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔